Welcome to RB Education Audio. डिस्कस କରିବା ନା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତର ଫୁଲ୍ 50ରୁ 50ର ଉତ୍ତର ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିକି ଅଲ୍ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ତୁମ ପାଇଁ ଏ ମାସର ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଅଛି ତୁମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22, 23, 24 ପିଲାମାନେ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି କପିରାଇଟ୍ 24-25 100% ରିଅଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ମୁଁ ଅଧା ପ୍ରଶ୍ନ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ମହାଭାରତ କେଦୁଷା ଗ୍ରନ୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଯାଇଛି, ଆର୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ। କ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦେବ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଦେବ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୋଲେ କି ଦେବ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଯଦି ମୋ ଅକ୍ଷର ବୁଝିବାର ତାହେଲେ ମୋ ଭଏସ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବ। ଉପମନ୍ୟୁ କେନ ବୃତ୍ତିଂ କରନ୍ତି, ଉପମନ୍ୟୁ କେନ ବୃତ୍ତିଂ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା ଭିକ୍ଷା। ଶିଶୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟମ ହାନି ରୂପିକା ଶିଶୁ ନାମ କି ନା ସର୍ବଦମନ, ସର୍ବଦମନ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। ପର ବ୍ୟବହାର କିଦୃଶା ନା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। ସୂତାବାଜ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଲରେଡି ପିଲାମାନେ କହିଦେଇଛି। ସୂତାପଦ ମୁତଲିପ୍ତ ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁ ନାମ କିମ୍ ନା ମହର୍ଷି ଧୌମ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇ ଲେଖିଦେବ ମହର୍ଷି ଧୌମ୍ୟ। ତାପରେ ହଉଛି ଉପାଦେୟ ଉପାଦାନ ପ୍ରସୟତି ସ୍ମ ନା ଗୋର କ୍ଷଣାୟ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ, ଗୋର କ୍ଷଣାୟ। ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁବେ ସର୍ବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟମ୍ ନେବୟାତ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହଉଛି ନିବାଦାନ, ନେବୟାତ ମାନେ ହଉଛି ନିବାଦାନ ଚତୁର୍ଥୀ। ଗୋପଦେବ ପ୍ରଥମ କିଂ ପଠିତ ମର୍ମମ୍ ନା ବ୍ୟାକରଣମ୍। ବୁଝିପାରିଲେ। ଇଏ ଅଗ୍ନେଯାୟ, ଅଗ୍ନେଯାୟ ପିଲାମାନେ ଅଗ୍ନେୟୀ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଏତିକି ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଉପମନ୍ୟୁ କ୍ଷିଦାର୍ଥାକ୍ସନ କାନି ଅବଗତ ଅର୍କ ପତ୍ରାଣୀ, ଅର୍କ ପତ୍ରାଣୀ, ଅର୍କ ପତ୍ରାଣୀ। କଥମ ଉପମନ୍ୟୁ ଆଶ୍ରମ ଲାଗଛତ କୁରୁପିତ, କୁରୁପିତ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର କୟା ଋତୁ ଆଶ୍ରିତ, गुरु भक्त्या, गुरु भक्त्या। तापरे गुरु भी अन्य पे न वक्तव्यम, अपूपम, अपूपम। सुतापा देखिए नैतर राजमिति खबदत गुरु धौम्य, गुरु धौम्य। सो ये तुम्हारा यूनिट था समस्त प्रश्न उत्तर तारुची कवि कुल लगभग पिलाने चैनल को सब्सक्राइब करते बेल नोटिफिकेशन ऑन कर अद्य प्रथम 35 के पाखापाखि 35 के पाखापाखि पिलाने जल्दी सब्सक्राइब कर दियो। कवि कुल ललाटे मुकुटमणि, कबड्डी कुल ललाटे होची कालिदास, कालिदास। सर्वदमन इति बालस्य नाम केन कृतवान, ऋषि जनेन, ऋषि जनेन कृतवान। अख्याकरण संज्ञा क औषध अपराजिता, अपराजिता। बुझिपाइल। कस्य उद्रजे मृत्तिका मरासीत, कस्या तापसी, प्रथम तापसी, प्रथम तापसी। सब पिलाने 100% रियल उत्तर पिलाने 50 आसी जेती। रक्षा करंट किसे केना प्रश्न ना सिंहस्य, सिंहस्य घर्षणेन, घर्षणेन, सिंहस्य घर्षणेन। तापर जे पिलाने मल्टीपल असेसमेंट पिलाने छी महाभारतम व्यास विरचितम पिलाने। महाभारत ছিল व्यासदेव, सॉरी व्यासदेव। व्यास समग्र विश्व का महाकाव्य परिचित पिलाने होची कालिदास। सहपाठी उपासक उपदेव गुरुबे, गुरुबे पिलाने गुरुबे। अध्ययन ही ध्यान सिद्धांति कार्याणी, एटा होची कार्याणी अब लास्टटा। व्याध सन गृहम पश्यति निराश। सुता पर पिलाने कस्तंभ देखिए, कस्तंभ ये तुमको लिखा कही पिलाने
सो तुम ये लिख ये सर्वाणी सर्वाणी हम कौन धर्मशास्त्राणी बुझिपाल 1 नंबर हम 4 नंबर सर्वाणी धर्मशास्त्राणी बोधिसत्व बोधि हूँ अत्यंत मेधावी 2 नंबर 5 नंबर दुष्यंत दुष्यंत पिला मैंने कौन हम ना पुरु वंश स्त्रीजन उत्तम बपदेव स्थूल बुद्धि बुझिपाल पिला मैंने बपदेव स्थूल बुद्धि सत्या पिला मैंने मौखिक उत्तम पदार्थ क्षुधाता उपमन्यु अरण्य कान्य अपकृत ना अरख पत्राणी सॉरी अरख पत्राणी अंध उपमन्यु किम बकेतु वस्तुनि कुमार अपूपम 100% रियल आंसर तुम्हारे को अभिज्ञान शकुतल भित्तिक नाटक केन विरचित अभिज्ञान पिला मैंने ना कालिदास कालिदास बालस्य मातु नाम किम शकुंतला शकुंतला तापसी राजा केन संभवती भद्र मुख आसना कर्तना गर्तानि जातानि जलपूर्ण स्त्रीजन बपदम केन संभवती पुत्र पिला मैंने बैगी किन कौन रुक्ता तुक्ता जाता बोधिसत्व कच्छप स्थले मागना कुत्र अगछत अन्य जलाशय व्याध कच्छपं दृष्ट्वा स्थापन गृह गंतुम स्कंदे बुझिपारे पिला मैंने स्कंदे पिला मैंने आसपास कंपनी टीचर देवे पिला मैंने 100% 40 ରୁ 40 प्रोवाइड करदेली तुम सो ड्रीम ऑफ 29 के भी फेक क्वेश्चन प्रोवाइड करे ना सो ये तुम्हारा आसपास कंपनी का तुम टीचर गेस करिवे तुमने लिखा पड़े जो 40 मार्क्स का 100% रियल उत्तर सहित प्रोवाइड करदेली पिला मैंने तुमने तुम लास्ट वीडियो तुमने एग्जाम आशा पिला मैंने सेप्टेम्बर 22 से चैनल सब्सक्राइब करियो जा पर मो टिके निकले नोटिफिकेशन प्रोवाइड कले एग्जाम विषय तुम्हें जाने करियो सो देखा आउ गोटे मास पर पुणी एक न्यू वीडियो रे इंटरनल असेसमेंट 2 सहित रहिले